Ito. Laban ni block. Rosita. Nabo. Five to shoot. 3 points. Black. Shoutout po sa mga team bago po. Welcome po sa community natin. 15 to shoot! 10! Traveling violation. Boss, magandang gabi sa inyo lahat. Pini, pass to Balilla for 3! Wala! Same ball. Ramos. 2 points. Good. Rosita, fast break. Easy 2 points. Badillo. Kidnap. Good. Now, boys in. Nag-awan. Sabag-sabag. Uy, skill ulit. Rosita. 2 points. And to shoot. Nabo. Pass to the Chavez. To the shooter for 3. Wala. Pide. Pass break to Alvarez. Alvarez. 2. Wala. Here goes. Rosita. Follow by Rosita. Last possession, tapos lang tayo. Balillo, pass to Pire. For 3. Stop. Palitan mo, labas tatlo. 1, 2, 3. Pasok. Pasok ko rin. Last 5 minutes. Nabo. Pass to number 15, Rodrigo. Rebound, Balillo. Sayang. Nabo. For 3. Wala. Malakas. Pine. Layup, 2 points. Yuan, pass break to Badillo. Badillo, out. 2 controls. First attempt.
No good. Malamig pa. Second attempt, wala pa rin. Ni Chavez. Pass to Novo. For 3. Sure, ito lang. Peter. Pass to Mapute. Pass to Peter. Mapute for 3. No good. One Novo. Novo, sulaksak. Dengan 2 points. Shout out Adlin Carlo. Magandang gabi. Peter. Pass to Ratindi. Ratindi. No good. Pedro. 2 points. Bayuan. Tado Numadillo. For 3. Sayang. Nabo. Pas to Chavez. Udah diskarte. Traveling violation. Kita. Mapute. Pas to Yuan. For 2. No good. Chavez. Uy, may spin. Sayang. Out of bounds. Pindah. Pas to Yuan. Yuan foul. Foul by Nabo. First attempt. No good. Second attempt. Good shot. Nabo, pass to Chavez. Foul. No basket. Wala akong katuwang, di sumama si Mrs. Gawa ng naulan. Laro-laro din niya ako. Mapute. Piasa kay Badillo. For 3. Yan. Nakuha na. 3 points by Badillo. Nabo. For 3. Rebound. Pass to Chavez. Binalik. No good. Chavez follow. 2 points. Nina. Pine. Uy. Same ball. And to shoot. Luminaw lang. Kaya nga, hindi cancel. Chavez pass. Break po lang po. Nagbitawan. Sayang. Ay, may laro ka si Billy ba? Carla? May laro sa Billy kanina? Hindi. Manood lang? Nag-training lang. Ah. Pwede ba ako? Pwede. Oras. Anong oras? Saan din ito? Saan din? 3-4. Liit lang. Galing kami 0-4. Ah, kaya? Win streak pala kayo. Along ni Nabo, last 30 seconds. Nabo ulit, for 3.
mo, anong yellow and road? Mainit. Last 9 seconds. 5, 2, 1, foul. May foul na ginawa. Two free throws para kay Miko. First attempt, no good. Second attempt, no good pa rin. Okay, second quarter po tayo. Okay, pasok na po. Second quarter na po tayo. Talaga apoy. Apoy. Ay, bagong po ball. New York ball. Ramos, to Alamane. Alamane, tumaputi. For 3. Bang, bang, bang! Babawi. Ay, ganyan o. Maputi. Maputi. Pasto Alamane. Alamane. Wow, may ginawa. Foul by Rosita. 2 shots. First attempt. Good shot. Two for two. Para kay Alamane. Rosita. Pull up. No good. New York ball. Maputi. Inshaw. Pass 2. The point guard ball 3. Grabe naman yun. Swak. Rosita. Uy. No good. Rebound Rosita. Take the shoot. 2 points by Rosita. Alamane. Alamane. No good. Uy, nagaw. Ramos. Ramos. Lifting violation. Rosita, pass to Inshaw. 2 points by Inshaw. Alamane. Alamane, pass to Maputi. Pinasa. Grabe naman pasa yun.
pull up. No good. Ramos, pass break to Maputi. Umagaw. Isyo, kumit. Kumaldan. Foul. By Yuan. 2 shots para kay Isyo. Two for two. Shoutout kay Coach Jonas na napakasipag. Timer na. Social media manager pa. New York ball. Nice pass. Alamay for 3. Air ball. Juanin Shaw. Nasa kay Rosita. Rosita. Crossover. Pull up. No good. Juanin Yuan. Yuan. Coast to coast. Uy. Maputi. Sayang, hindi agad nakapasok. Sakte. For 3. Wala. Rebound Rosita. Airball. Rosita ulit. Oh, nice pass. Maputi. Pastulina. Turamos. For 3. No good. Okay, last possession. Kasat. Maputi. Maputi. Pasto Almane. Foul. Sat. Pasok tatlo. Labas tatlo. First attempt, no good. Second attempt, good shot. Nabo for 3. Wala. Kuha ni Badillo. Pass break to Alamane. Alamane, pass to Badillo. Easy 2 points by Badillo. Nabo. Pass to Chavez. Pull up. 2 points. 59-22. Left to shoot. Maputi. For 3. Wala. Uy. Hindi na tawag. Rosina. Katitig to Badillo. To Alamane. Badillo. Uy, grabe naman yun. 2 points by Alamane. Nabo. Pass to Chavez. To the shooter for 3. Wala. Rebound Maputi. To Badillo. Easy 2 points. Ay, nakakahabol na po ang New York. 15 to shoot. Pull up. No good. Foul by Pine. Hindi, pasok lang, pasok. Tawagin nyo lang yung sasabaw.
Nabo. Kurusita ay sayang. Sakte. Pine. Pine. Crossover. Pine. Ang laki. Ten points na lang po. Inahabol ng New York. Nabo. Nabo. Uy, crossover. Nabo. Foul. Maputi pulang. Lohut. Laki, sayang. Secondly, pass to Pine. Pine. Last touch by Lakan. Same ball. 14 to shoot. 14 to shoot. Maputi. Pulang. 2 points. Nabo. 15 to shoot. For 3. For sure ball. Pine. Kinaliwa. Wala. De Chavez. Uy, steal. New York ball. Foul, comeback. And one. Shout out kay Boss JB na walang absent. Saan yan sa white din mamaya? Oo, kakampi niya. Simula nung lumipat tayo dito, wala pa yung liban eh. Dapat may award ko yung medal. Ha? Loyalty award. Nabo for 3! Grabe naman yun! Di sumasablan! Second throw. Good shot. Shot clock is off. 10. 5. 2. 1. Shout out po kay Boss Liban. Ang admin ng Hassel Hoops. Ano eh? Ang nangyari dyan? Lunes. Kung kasama si Mrs. na kalaro ko, eh,
na sinamot maulan. Laro ka na din ba? Bili ko na din eh. Kanina. May karla. Sa pang masipang. Iba yung ginawa kong picture mo. Oo nga eh. Okay lang. Ano ano pa yun? Bakit ang mais-mais natin? Mag-chat ka sa akin, tampo. Uy, nasok! Di Chavez pa rin! Ramos! Wala! Balas, balas. Nabo. Nabo. Steal by Badillo. Pasko Alabane. Alabane. Wala. Nabo. Pasko de Chavez. Pasko Isyo. Wala. Rebound ni Ramos. Behind the back. Uy, crossover. Uy, sayang. De Chavez, pula. 2 points. Wala ba naman? Isang team din yun eh. Tropa ni Gomez. Three points by Nabo. Nakakarami ka ha. Gagalit na si team captain. Ramos, Badillo, Tualabane, Tuyuan, pull up, sure ball, 2 points. Si Chavez, kumenta, uy, foul, kay Badillo. Malaki. Matagay niyo pala eh. Eh kasi doon, ginagawa ang court. Kaya may hindi makalaro doon. Naglaki. May ginagawa sa work doon. Dine, sumbisin ka pala yun. Yan, kasunod doon. Hindi ka rin. Sinitrata hindi makatap-tap ano. Hindi mo makakatapakan yun. Ayaw na gusto ng liga. Alin ka ganun siya. Ayaw ng papawis. Iba ang vision nun. Badillo for 3. No good. Rebound. Yuan. Yuan pa rin. Pastoramos. No good pa rin. Nabo. Titiray ng 3 points. Sabi na eh. Ramos. Left Chilea. 2 points. Mainit ka si Boss Nabo. Oh, sububo. Wala kaya. Kahit sinong tumira. Pine. Pastoramos. For 3. Short. Luna. 2 points by Lina. Nabo. Nabo, papasahan. Pasto Insyo. Nalik kay Nabo. Porchi! Pine, pass break. Turamos. Uysat ko. Sayang. Kailangan na salo. Madulas, madulas. Nabo. Pass to the Chavez. Chavez pumoposte. 2 points. Wala, Injo. Wala, Pine. Pine. Pass to Yuan. Yuan. Uy, dalawa saya. Misko.
Number 14. Wala. Pine. Pass 2. Uy, anticipated. New York ball. Puno na ulit yung mga. Puro na. Next Monday ulit ako. Next Monday, wala pa. Papaligasan. Second game ulit ako. Condition na. Mananaba kasi ako pag ako tumigil sa basketball. Kahirap pa lang pag nakapatigo na. Ako nagme-meeting sa Lakwan. Kailangan nila sa trabaho. Sa hindi naman. Hindi naman. Kailangan nila. Disiplinado lang. Pahit ka na ba? Pati Para sa atin uniform. din naman na yun. Huwa pala nung pagkaw. Pass to shoot. Tara na, tara na. Wala na, wala na. Check out na. Check out na. Dito mama, dito mama. Pasok. Sab, pasok. Sa station, naglalaro din kami. Sa station. Ha? Saan? Sa mga court doon, kilala ko doon. Yung mga BFP. Saan ka din nakadistingan? Kaya kasi, doon na nabasag ng ngipin ko. Kakalagay ng bridge. Oo, nasiko ako. Hila. Tandal. Hindi gastos. 4-5. Reimburse naman yata yan. Wala yung issue eh. Sa clock noon. Oo. Buka ba? Buka. Nilagyan ng bridge na dito sa... Napalagay ko lang ng Buti pa rin. Huwag nga lang... Yun, masisigo ulit. Trauma eh. Oo. Ilag dala. Nick Chavez. 3 points. Wala. 10 to shoot. 5 to shoot. Oh, grabe naman. Body. Pine. Pass to the big man. 2 points. Ganda naman nun. Malaki. Sino yung mayroon ng Bukawis Culture? Sino ang founder ng Bukawis Culture? Ano ang pangalan nun? Ano ang pangalan? Taga saan? Taga di? Balibok lang. Ang tagal na rin yun, di ba? Umali nga ako doon. Salaw, Jester. Oo, ang lalaro ngayon doon. Isman Kicks yun, di ba? Isman Kicks yun yun eh. Mga taga-bagong po doon halos. Pasok lang, pre. Pasok lang. Enzo? Yung Enzo. Ah, si Enzo. Yung kaliwete. Puti. Oo. Siya pala nangyari. Siya pala kontra. Malia for 3. No good. Rebound. Mapunta. Susubok. No good. Save ball. 14 to shoot. 14 to shoot. Mapunta. Uy, nakanakaw play. Rosita. Pastor Uy. Miscommunication. Uy, nakaw play. Mapunta. Lumagka. Foul. Mapute, pass to Pine. Pine. Uy, agaw. Namo. Crossover. Pass to Chavez. Uy, ganda naman. Uy. Sayang. Pass
lusot. Ganda naman. Yan na, Chavez, pabawi. Chavez. Gulog. Dua, pas to Mapude. Mapude. Pas to Madillo. Pas to Mapude. 2 points by Mapude. Wala. Fourteen to shoot. 2 points, wala. Rebound, Badillo. 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 To Mapude. To Lina. Lumipad. Wala. Nabo. Nabo. For 3. Alam mo pala. Yung pala, sinilaksak pala. Mapude. Last 15 seconds. Shot clock is off. 10. Mapude for 3. Very good. 3, 2, 1. Okay, last quarter na po. 15 points ang hinahabol ng New York. Hinga. Yung lakas ko naman ako doon. Kaya ako. Ramos to Alamane. To Lina. Lina. Pull up. Badillo. Tulagaw pa rin. Badillo pa rin. Badillo for 3. Good. Foul. Uy. Lumabas. Hindi ka naglalaro sa Friday group. Friday group. Hindi ka naglalaro. Wala pa eh. Wala pa nga. Wala pa yung amin. Next week pa. Next week pa nga. Ay, June, naman kami. Kaya. Ano? Meron nakakuha ng playing time. Kuha ni... Masyadong matanggal sa harap. Pinakakamang player. 4-point guard na. Try ko sa Friday. Ano ba? Ano na ba? Siguro ka. Mura lang ang bagal mo eh. Mura lang. May referee na. May meron din. 150 lang yata. Consider puti eh. Ano nga? Papalakas ka nila nila. Parang kung ano, hanapin ko yun isang araw, na-ambush daw mo. Na-ambush daw mo. Ano na-ambush daw mo? Oo. Ang alam ko yung reset. Ang sabi niya, nag-resell ako. Hindi pala din. Hindi siya. In-ambush sila sabi. Akala daw siguro yung warning shot lang daw tayo. Yung sabi nila, Sa amin nila. DNG. wala naman daw siya. Wala naman daw siya. Bayat ng trabaho. Sigurado. Eh, bigatin sa rin. May nakilala ko ng maaga. Baka yung nag-official. Ewan ko, parang may pinasok na yung official. Ha? Parang may pinasok na yun yan, na official. Aga sa Benito. Ang pala yung
pala yung pag yung may bigat, hindi pala yung wala naman yung itsura eh. Kaya ito nang kalaro doon sa private group ko ako nag-download. Sabi nga namin, ito matagal na namin kilala. Nakatagal dyan. Sabi ko kay Liz, hindi para sa atin talaga. Lagi naman sa'yo pag hindi binigay. Para sa iba muna. Kung kasamahan ko, may ano siya, kinay. Kakilala ko. Yun lang sa akin ang kilala ko. May nag-apply na ano. Linis ko. Bakit gano'n? Yan. Ingay, di parang narinig ko sa control mo isang text ng goal. Kinatext ko. Malakas talaga ako pagka doon. Shooter talaga. Malaki. Yung mabait. Oo. Wala, hindi mo makita ng yabang. Hindi mo makita ng yabang ano. Minsan na may mili ng ano, kinakapulo. Minsan siya pa, minsan naging Oo, siya. Siya pa namumuli. Kaya napaka-ano talaga. Napaka-ano. Down to Shoutout kay Boss Mark. Yun ang balik loob. Parang hindi ako lumaro. Hindi ko kasama si ano. Hindi ko kasama si Mrs. Oo nga. So may ka na sa akin mamaya. Makapunta doon. Ramos. Ramos ulit. Lima. Sila lima. Ang grabe naman yun. Play up lagi. Dwight Ramos. Dwight Ramos. Nabo. Pastoy show. Wala. Ay, kanya pa rin. Ule. Uy. Pagsusuko. Ramos, wala. Nabo. Nabo. For three, huli. Uy, Ramos ulit. Ramos. Wala pa rin. Oh, kahit sinong tumira eh. Alaman eh. Babawi. Wala. Alaman pa rin. Uy. Floaters. Katindig, Pastulina. Lina, for three. Katindig, 2 points. Bahala na kayo. Pwede pumasok, pwede hindi. Nakakatukod naman eh. Maganda nga. Sakto lang din sa oras na tapos. Ako dyan. Ako dyan, mami. Ay, tambak pa na. Ganda. Spike. Dami shooter dito sa Sa lakas? De Chavez. Black. By Mapute. Mapute. Pastupine. Shot lock. Katindi. Ang laki. Rosita. Rosita passes to Nabo for three. Well, Badillo. Easy 2 points by Badillo. Bata pa yun, ano? Ako ba? Oh. 6'7". De Chavez pula. Turbon. Last 4 minutes. Pine.
Oy, sayang. Abot. Rosita. Oh, ganda pasa. Uy, Nabo. Pag-ubus ng oras. For 3! Huli. Haba. Badilla for 3! Wala. Katindi, 2 points. ay pa. Mahaba pa yan. Huwag lang makakashoot si Nabo. Rebound. Rosita, sumalaksak. 2 points. Mapute, for 3. Swish. 14 points. Time to shoot. De Chavez, wait, pull, foul. Sipag mo maglaro. Wala pa rin, Nabo. Nabo, for 3. Muntik na, aga. Onestos. Bilat mo na yun ng case. Yung shock proof. Rosita. Uy! Pasto ni Chavez, kumanda. Ayan na. Laki. Pine, Pasto Katindi. 2 points by Katindi. Ang dami na sana, no? Nahapon mo. Sa hasunod. Ang dami. Hindi sumiba ka takay eh. May suntek pa. Sila, ang dami nga. Ay, hindi kayo naglalaro na sila. Buti lang ito, no? Bakat ako doon. Ano ba? Ang dami na. Walang playing time eh. Pero maganda kung play ito lagi, no? Hindi mabigat sa ano, yung playing time. Ano pa spawns? Oo. Ano yung naliban yun? Sipag yun. Kung nagsama pa yata ng ano, ni Forman. May isa ata sinama eh. Oo, yun yung kasapi namin. Si Forman tawag. Forman. Malakas. Oo, lakas yung pare. Pag mga kailangan mo talaga nangangalba. Kaso wala lang. Pag ang lakas eh, walang team, yung playing team. Kahit yung kanya lang. Hindi naman nananalo ng kanilang lagi. Baka yun yung na-describe na yun naman yun. Si Forman. Manalabas lang yun. Wala na ba? Oo, manalabas lang ito. Relax na baro. Nabo to the Chavez for 3. Wala. Shot lang iso. Wala talaga. Wala na best player. 3, 2, 1. So thank you po.